سلام كما يتصنخوتات تواتن كبراتن تخطاتل تددبي تي في نساعة زدالنا لكم حاسرتن واناون زينات هاتزنا لكم كرينا لنا كتكتاتلنا عدمان عيو بك اندي آرستانت بتاتهم كنفلم إثيوبيا مستراو مسلطن معخل دعم سريع كم زحانت تقاليعهم ممحدار كتما عدقرات نسدراس واتن حربانياتاتن منبر زخون بوتا عديلو حبرت أفريقان بايتو سلامن ستان حبرت أفريقان ستايشلو علامان شتون كعوتو زي كالو لموسات تكالات سلزخونم داقم متعراي كم زد اليوم بان أفريقا أجندا إنستيتيوت أبزوت ومقلتي حابيرو حايلتات وهاب هتوز دقف المشارقتون عب إيل فاشر نستفت ومقفئتات تحتت مخانم تقليتو لومي أو كتما آدم أبستخايد هاجر لخ شامبيون بشكليتها سجنات تحت 15 عامت تجري بخلتي صوتها ميدالية ورقي تعاويتها نابزر زرو سجيرنا لنا مسألة وزينات بينيام حدش سنة مكتتال إثيوبيا مستراو مسلطن ماخل دعم سريع كم زحانت التقاليعهم إثيوبيا بمعرباوي دوباتا بكل البينشانغول غومز حدا مستراو مسلطن ماخل دعم سريع كم زحانت رويترز زكايدو مرمرا أقاليهم زي معسكر أبي غوربيت هاجر سودان زواجا أزلو وتدرا جل دعم سريع أشحات واجات وتدرا زسلطن اللمخانون بإمارات كم زمولن تبتاب رويترز الرجاجيتهم زدماتي أب علم أبزواني كايدو كابزلو قتل تيجيتات زخونة كينات حد سودان كاو أفريقان ما خلاي مبرقن زوباوي حيلتاتي تأمر كم زلو زرقي معوالتات مخانو اتحابريتها يملاقت تي معسكر إثيوبيا بكوينات سودان تساتف كم زلا ناي مجمرتها چبوت مرتعو خوينو أب دو سودان وقنا تقادد بزخدل زلوان نخيلتات دعم سريع حدش وتادرات زقرب حدقنيا كخون زخل معباليوم إذا حبريتا زي أب كم ميدل إيست آيزا أمسلو معكنات حبريتا كالحو كم زنحوز فلت كوينو رويترز نستفالاليو من جتاتو كيسو أرقاقيتو والله حدا العلواي بعال سلطان منجستي إثيوبيا زركبوهم شمونتا من جتات كم زحبروهم حبرات إمارات عرب نهنسة معسكر بجنزب كم زمولتن نتي معسكر بوتادروا سلطنتن لوجيستيكس ندقف كم زحابتن كجلسن كلهم زي حبريتا زي أو وشت أو مزخاخر أقلقلوت تا إثيوبيان أو دبلوماسيا أو مسمراتن كم تزرقحن برويترز تجمجمانيوم رويترز إمارات عرب أبتي بروجكت مستافان على نايت معسكر بناس أوغن كرقاقت أي كالن منستر قدات وصات هاجر نزقرب اللحطو أبو زهابو ملاش أبتجج السودان إيد كم زي بولون بزخوان يخون من جدي أبتتصابوتات كم زي الساتفني قليتهم كوينات حد سودان أبكل تشن إسران سلسنة قوازرا فرنجي عمونغو سراوي السودان خايلتات دعم سريعا كدمي اتينا بسيفيلاو محضران مسيقارست وطنة جيزي بزكايد وقجتي تلاعيلهم بسانكزي سفحت ميتاسفحفحو عليتا وقجتات دما أقاديدوم مليون السوداناويان ناب قبطي تشاد ليبيان دو سودان حديمم كلتيوم وغنات كاب استفلاليا حاجرات دقف زرخبو خوينم እዚ ድማ ነቲ ኩናት ነዳድን ናብ ጎረቤት ሃገራት ናይ ምግፋሕ ሓደጋን ይውስኸሉን ኣሎም ሮይተርስ ንሰበት ስልጣንን ዲፕሎማስያታትን ኢትዮጵያ ዝርከብዎም ምስንጸትን ስርሒታትን እቲ ማዓስከር ዝተኣሳሰሩ 15 ምንጭታት ብምዝራብን ብሳተላይት ንስተወሰደ ምስልት ከባቢ ተንቲኑ ክልተ ሰበት ስልጣን ስለያ ኢትዮጵያን እቶም ብሳተላይት ዝተሳሉ ምስልታትን ኣብቲ ናይ ጸጥታ መዘክርን ዲፕሎማስያዊ አንኬላትን ንሰፈረ ዝርዝር ሓበሬታ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ኣቕሪቦም አቀማምጣን ስፍሓትን እቲ ማዓስከርን ዝርዝር ክስታትን ተሳትፎ ኢማራት ዓረብን ቅድሚ ሕጂ ኣይተገለጸን እቶም ምስልታት ስፍሓት ናይ ተሓድሽ ምዕባለ ምስንጸት መደበር መቆጻጸር ድሮናት ካብ መሬት ኣብ ጥቑ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተደኮነ ዘርእዮም እቲ ኣብርሖ ምዕራባዊ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ጥቓ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ማዓስከር ዝካየድ ንጥፈታት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ዝተለዓለ ምስልታት ሳተላይት የመልክት ممحدار كتما عدقرات نسدراس واتن حربنياتاتن منبر زخون بوتا عديلو ممحدار كتما عدقرات نمزازم ورقي إيابيليو تاريخاويت ورحلكاتتن سنبل مبل 51 عامتن مخنيات بمقبار نحموش ميتن أسران شواتن سدراس واتن كلتا ميتن 74 حربنياتاتن منبر زخون مريت معدال قليتهم ምእንተ ህላው ህዝቢ ትግራይ ክባር ህይወቶም ናይ ዝኸፈሉ ስዋዓት ስድራን ሓርበኛታት ነበርቲ ተኸተማን ንመንበር ዝኸውን 140 ካሬ ሜትር ምዕዳሉ ዝገለጸ ምምሕዳር ከተማ ዓድግራት ነቲ መዘከርታ ስዋዓት ዝኾነ ቦታ ብጥንቃቐ ንኽጥቀምሉ ጸዊዖም
ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ምውፃእ ዓጫ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተረዳ ገብረ እግዚአብሔር ተዕደላ መሬት ብመሰረት ዝወፀ መምርሕን ዝተፈጸመን ን504 ስድራ ስዋዓት ዕጫ ዘውፁ ን23 ኣብ ናይ ባዕሎም መሬት ከምኡውን 274 ሓርበኛታት ኣብ ናይ ባዕሎምን ወለዶምን መሬት ከም ዝተዓደሉ ገሊጾም ምምሕዳርታ ከተማ ምስ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ምውፃእ ዓጫ ሓዊሱ ዛጊት ን1667 ስድራ ስዋዓትን ሓርበኛታትን ብመምርሕን ደንብን ኮሚሽን ሓርበኛታት ንነፍስ ወከፎም ናይ 140 ካሬ መሰል ተጠቀምቲ ከም ዝገበረ ዝገለጹቶም ከንቲባ ብቐጻልነት ኩለ መዳይ ተረባሕነት ስድራ ስዋዓትን ሓርበኛታትን ንምርግጋጽ ቀዳምነት ወሃይብዎ ከም ስራሕ ተዛሪቦም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓላፊ ኮሚሽን ሓርበኛታት ዞባ ምብራቕ ተጋዳላይ ኣታኸልቲ ገብረ ጻድቕ ብወገኖም እቲ ኮሚሽን ጎኒ ምሕካም ጉድኣት ተጠቃምነት ስድራ ስዋዓትን ሓርበኛታትን ንምርግጋጽ ምስ ምምሕዳራት ከተማታትን ወረዳታትን ተቐራሪቡ ይሰርሕ ከም ዘሎን ንቅድሚቱ እውን ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ኣፍሊጦም ተጠቀምቲ ናይ ተዕደላ መሬት ዝኾኑ ስድራ ስዋዓት ብግዲኦም ነዊሕ እዋን እናተጓተተ ዝጸንሐ ዕደላ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ምምሕዳር ዋላ እኳ ዝደንጎየ እንተኾነ ንዝሃቦ ምላሽ ኣመስጊኖም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ንጉዳያት ኮሚኒኬሽን እታ ከተማ ጸርሑ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣመላኺቶም ሕብረት ኣፍሪካን ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካን ዝተጣየሽሉ ዕላማን ሸቶን ክዕውቱ ዘይከኣሉ ልሙሳት ትካላት ስለ ዝኾኑ ዳግመ ምትዕርራይ ከም ዘድልዮም ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ እቲ ኣዝዩ መብረሳይ ዝኾነ ኩናት ኢትዮጵያን ዳግማይ ከይውላዕ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንኽግበር እውን ተላቢሎም is Africa's premier continental organization, the African Union Fit for the Purpose, ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕብረት አፍሪካ ዝተጠያሸሎም ቀንዲ ዕላማታትን ልእኽቶታትን ንምክልኻል ጎንፂ እንተጋጥም ጣልቃ ብምእታውን ክቋረጽ ምግባርን ወካላይ እጃም ምጽዋትን እንትኾኑ ብፍላይ እቶም ፈላሞት ክልተ ዕማሙ ምክልኻል ጎነፅን እንተጋጢሙ ድማ ጣልቃ ብምእታው ትጸጻብኦ ደው ንኽብል ምግባርን ወሲድካ እንትርአ ኣብዘይ መዋዕሊኡ ዝውዕል ዘሎ ዝሃውተተ ኮይኑ ንረኽቦ ኢሉ ስለዚ ድማ ሕብረት አፍሪካን ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ ንዝተጠያየሽሉ ዕላማን ሸቶን ክፍጽሙን ክዕውቱን ዘይከኣሉ ፍሹላት ትካላት እዮም ኢሉሎ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ብመርትዖ ሰኒዩ ኣብ ዘርግሖ መጽናዕቲ እዚ ቅድሚ መበል 39 ስሩዕ ጉባኤ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ሕብረት አፍሪካ ምክያዱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዓላው ተገይሩ ዘሎ መግለጺ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ካብ መንጎ ፍሽለት ሕብረት አፍሪካን ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካን ኢሉ ዝጸርሖም ኣብ 2013 ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ወራር ንምክልኻል ይኹን ንምቁራጽ ዘይምኽኣሉ እዩ እዚ ወራር እዚ ክኽለፍ ብዘይምኽኣሉ ብኣማይ ተሸሓት ዝቝጸር ህይወት ረጊፉ ብሚልዮናት ተመዛቢሎም ቢልዮናት ርእሰ ማላት ዝፈሰሶ መሰረተ ልምዓታት ዓንዮም ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ሓስያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በጽሑ ኢሉ ኣብቲ እዋን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ዝነበሩ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ብእኒ ፕሬዚዳንት ደቡብ አፍሪካ ራማፎዛ ነቲ ጎንፂ ደው ንምባል ንዝተወሰደ ተበግሶ እዚ ውሽጣዊ ጉዳዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ዝወስድ ዘሎ ዝብል ዕባራ ሽጣራታት ብምቕራብ ሕብረት አፍሪካን አፍሪካውያንን ግቦኦም ከይፍጽሙ ከም ዝዓገትዎም ኣፍሊጡሎም ብምዃኑ ድማ ሕብረት አፍሪካ ጎንፂ ከይፍጠር ኣይተኸላኸለን ኢሉ ምስተፈጠረ እውን ደው ንኽብል ወኪል አፍሪካውያን ኮይኑ ንማሕበረሰብ ዓለም ከተሓባብር ኣይከኣለን ኢሉሎ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት እዚ ጥራይ ኣይኮነን ውግእ ሱዳን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሕምስምስ ሃገራት ሳሕል ግርጭት ኢትዮጵያን ሶማልያን ከምኡ ድማ ዘይምርድዳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምፍታሕ እዚ ዝበሃል ግደ የብሉን ኢሉ እነዞም ጎንፅታትን ዘይምርድዳኣትን ንምፍታሕ ዘሸማግላ ዘለዋ ግዳማውያን ሃገራት ቱርኪ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ኳታር ኣሜሪካን ግደ ሕብረት አፍሪካን ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካን በዘን ግዳማውያን ሓይልታት ተወሲዱሎ ኢሉ ካብቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ጨፍጫፍ ቀጺሉ ሓያል ጽንተ ዝተፈጸመሉ ኩናት ትግራይ እውን ብውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ፕሪቶሪያ ደው ዝበለ ብተጽዕኖ ኣሜሪካ እዩ እቲ ሕብረት ኣብቲ ስነ ስርዓት ውራድ መርዓ ኮይኑ ተረኺቡ እምበር ዋላ ሓንቲ እጃም ኣይነበሮን ዝበለ መግለጺ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ዋላ እኳ 3 ዓመት እንተቝጸረ ሕጂ ግን በዓል ዋና ሲኢኑ ቀንዲ ነጥብታት እቲ ውዕል ከይተተግበሩ ዝተረፍሉ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ዳግም ናብ ጎንፂ ዝእትወሉ ሃዋሃው ክህሉ ገይርዎ ኣሎ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣዝዩ ኣብራሳይ ዝኾነ ኩናት ዳግም ከይውላዕ ብርቱዕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንኽግበር ጸዊዕሎም ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ኣብቲ ሎሚ ዕላው ዝገበሮ መግለጺ
ሓይልታት ወሃብ ህጹጽ ደገፍን መሻርክቱን ኣብ ኤልፋሽር ንዝተፈጸሙ ግፍዕታት ተሓተቱ ምዃኖም ተገሊጾም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቮከር ተርክ ኣብ ኤልፋሽር ንዝተፈጸሙ ግፍዕታት ጉጅለ ወሃብ ህጹጽ ደገፍ RSF መሻርክቱን ተሓተቱ ምዃኖም ገሊጾም እቶም ኮሚሽነር ሓይልታት ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ነታ ከተማ 18 ተዋርሕ ከቢቦም ድሕሪ ምጽናሕ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ምቕታሎምን ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምፍጻሞምን ኣፍሊጦም ናብ ሃገረ ሱዳንን ምብራቓዊ ቻድን ምብጻሕ ምግባሮም ዝገለጹ ቮከር ተርክ ትካሎም ን140 ግዳያትን መስኻኽርን ቃለ ምሕተት ገይሩ ብዝረኸቦ መረዳእታ ብዘይ ፍርዲ ምቕታል ደቂ ሰብ ጾታዊ ዓመፅን ጭውያን ሓዊሱ ብርኪ ዝበሉ ገበናት በትዕጡቕ ሓይሊ ይፍጸሙ ምንባሮም ከም ዘረጋገጸ ኣረዲኦም ኣብዚ እዋን ጽዑቕ ውግእ ይካየደሎ ብዘሎ ከባብታት ደቡብ ኮርዶፋን እውን ምስ ናይ ኤልፋሽር ዝመሳሰል ፍጻመ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝእንፍቱ እቶም ኮሚሽነር ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ተግባር ዘይብሉ ሻቕሎት ወፂኡ ዝሓሸ ስራሕ ክሰርሕ ጻውዒት ኣቕሪቦም ካብቲ ዝግበር ህጹጽ ዓለም ለኻዊ ስጉምቲ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዳርፉር ዝተገበረ ክልከላ ሽጢት ኣጽዋር ናብ መላእ ሱዳን ክሰፍሕ ምግባርን ዘቤታዊ ሽምግልና ክተባባዕ ምስራሕን ከም ዘድሊ እውን እቶም ኮሚሽነር ጠቒሶም ከም ጸብጻብ ኣናደሎም ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዝተኻየደ ሃገር ለኸ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ሰገናት ትሕቲ 15 ዓመት ትግራይ ብኽልቲኡ ጾታ ሜዳልያ ወርቂ ተበርኪቱላ 10 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ውድድር ውልቀ ሰዓት ደቂ ተባዕትዮም ብሽክሌተኛ ክሩቤል የማነ ካብ ትግራይ ሜዳልያ ወርቂ ወኒኑ ደሳለኝ አረጋይ ካብ ትግራይ ካልኣይ ተሸላሚ ሜዳልያ ብሩር ፋሲል መኮነን ካብ አምሓራ ሳልሳይ ተሸላሚ ሜዳልያ ነሓስ ኮይኖም ዛዚሞም ቀፂሉ ኣብ ዝተኻየደ 5 ኪሎ ሜትሮ ውድድር ውልቀ ሰዓት ደቂ ኣንስትዮሞ መቅደስ ሃፍቱ ካብ ትግራይ ተዓዋቲት ሜዳልያ ወርቂ ኮይናላ ሚልዮን ገብረመድህን ተማሳሊ ካብ ትግራይ ካልአይቲ ተሸላሚት ሜዳልያ ብሩር ሃው ድሪባ ካብ ኦሮሚያ ሳልሰይቲ ተሸላሚት ሜዳልያ ነሓስ ብምዃነን ዛዚመን ኣለዋ እቲ ሻምፒዮና ጽባሕ ቀፂሉ ብኽልቲኡ ጾታ ውድድር ጋንታ ሰዓት ክካየድዮም እምባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም